লাইভ আছে। একে আমি এখান থেকে যাওয়ার আসার দেখেছি, বাইক নিয়ে আসে বাইক নিয়ে যায়, আর এর থেকে বেশি আমি চিনি না। চিনতে রাস্তায় কিরকম না না, শুধু বাইকে দেখেছিলাম, এখানে আসে আর যায়, আর একে কি করে না না জানি না আমি কিছু জানি না। কতদিন আগে তাও দেখেছি? এমনি রাস্তায় বাইক সামনে আমনে সামনে হয়েছে রাস্তায়, আমি বাইক নিয়ে যাচ্ছি, ওই দিক থেকে আসছে, বাস এটাই কতদিন দেখেছি। আগে সেটাও? এটা বলতে হয় 2-3 মাস আগে দেখেছিলাম, তারপর থেকে আর খুঁজে পাই না আর দেখিনি। কি আছে কোথায় থাকে আমি কিছু বলতে পারবো না। আপনার নাম? ইমরান আলী। किसका परमिशन से कर रहा है तुम वीडियो? किसका? इस घर में रहते थे? इस घर में रहते थे? हाँ, चाबी नहीं रहते थे आपके पास? अभी वो लोग घर कैसा क्या करेंगे हम? 2 आदमी का खाना पकाते हैं आप? और इस घर इधर चलो ये। क्या करते थे वो मालूम नहीं? बोले तो आपको कपड़ा कपड़ा कपड़े बिजनेस सभी करते हैं। कितने दिन से है आप? 2 साल से है? 1 साल 1 साल से? और उससे 1 पहले साल या 14 महीना हो गया। इस बाड़ी का मालिक कौन है? हाँ? घर का मालिक? घर का मालिक